अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाहिसीन उलूम इस्लामिया के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक आम इंटरफेस है, इसके अंदर आप किस तरह कुछ तब्दीलियां करके, कुछ मामूली सी तब्दीलियां करके आप अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप अपने काम की रफ्तार को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आमतौर पर जो लोग अपने मकाले के लिए या किसी आर्टिकल के लिए जो कंपोजिंग करते हैं, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन जिन्होंने मुस्तकिल काम करना होता है वो इसके अंदर कुछ तब्दीलियां करके इसे मज़ीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चंद दिन पहले एक प्रोफेशनल से मुलाकात का इत्तिफाक हुआ, तो उनके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंटरफेस में हमने कुछ तब्दीलियां देखी जो हमें बड़ी अच्छी लगी और हमने उसी वक्त इरादा कर लिया था कि हम अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे। तो आइए देखिए कि हमने क्या करना है। आपको नज़र आ रहा होगा ये कुछ टैब्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं: होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो यहाँ पर आपके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आम तौर पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? फ़ॉन्ट का साइज़, स्टाइल और ये राइट टू लेफ़्ट, ये चीज़ें आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी कभी पेज ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, पेज नंबर की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा डिज़ाइन के टैब में भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें साइज़, ब्रेक्स वगैरह हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, ये चौथे टैब के अंदर मौजूद हैं। और रेफरेंसेस हमने अक्सर इस्तेमाल करने होते हैं, तो वो यहाँ 5वें टैब के अंदर मौजूद हैं। तो यानी जो चीज़ें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ टैब्स के अंदर बिखरी हुई नज़र आती हैं। तो जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें मुख्तलिफ टैब्स के अंदर घूमना पड़ता है और इससे हमारा काफ़ी वक्त खर्च होता है। तो नया इंटरफेस जो हम आपको मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं, उसके अंदर हम यहाँ पर एक नया टैब बनाएंगे और उस टैब के ऊपर अपनी पसंद का नाम लिखेंगे और उस टैब के अंदर अपनी मतलूबा चीज़ें जो मुख्तलिफ टैब्स के अंदर बिखरी हुई आपको नज़र आती हैं वो हम उसके अंदर जमा कर लेंगे। तो आइए देखिए हमने क्या करना है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन खोल के ये वो टैब्स हैं जो पहले से मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम एक नया टैब बनाते हैं और इस नए टैब का हम नाम रखते हैं बाहिसीन। और अब हम ओके करते हैं तो देखें कि बाहिसीन के नाम से जो हमने टैब बनाया था वो बन चुका है। अब हम इसे मज़ीद यहाँ पर ले आते हैं और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल करते हैं। हम यहाँ से इसे ड्रैग करके खींच के हम इसे ऊपर ले जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये न्यू ग्रुप है, यहाँ पे हम फ़र्ज़ी तौर पर हम 4 ग्रुप बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हमने काम को किस तरह से हमें मैनेज करना है। आम तौर पर मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो मतन लिखने के काम आती हैं, उसे बेहतर करने के काम आती हैं। तो पहला नाम मैंने मतन का दे दिया है और दूसरा नाम हवाले का दे देता हूँ, हवाला, और तीसरा नाम पैराग्राफ और चौथा नाम सफ़ा। अब देखिए बाहिसीन के नाम से हमारा एक नया टैब बन गया है और इसके अंदर जो ग्रुप्स हमने बनाए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चीज़ें अभी इसके अंदर शामिल नहीं हुई। अब हमने इसके अंदर अपने पसंद की चीज़ें शामिल करनी हैं। तो हम कैसे करेंगे? हम दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं और ऑप्शंस में जाके जहाँ से कस्टमाइज रिबन को खोलते हैं और अब ये हमारे सामने मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं। 4 ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स के अंदर हमने अपनी पसंदीदा चीज़ें शामिल करनी हैं। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कम चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि ये सिर्फ पॉपुलर कमांड्स हैं और यहाँ पे आप ऑल कमांड्स कर लें। जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में वो कमांड्स मौजूद हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो आपने जो कमांड अपने होम टैब पर रखनी है आप उसे यहाँ से खींचें और खींच के आप इधर ले आएँ।
تو اس طرح سے آپ کی جو کمانڈ ہے وہ یہاں پر منتقل ہو جائے گی. اور اس طرح سے اگر آپ کو تلاش کرنے میں مشکل ہو تو اس سے ذرا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ آل ٹیبز کھول لیں اور آل ٹیبز کے اندر آپ جا کے آپ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں انہیں تلاش کریں. یعنی ہوم کے ٹیب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں، اور ہوم والے ٹیب کی جو چیزیں ہیں وہ اکثر استعمال ہوتی ہیں تو آپ یہاں سے انہیں کھینچ کے کر سکتے ہیں. مجھے چونکہ پیج لے آؤٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہاں سے پیج سیٹ اپ کو کھول لیتا ہوں، اور اس میں جو مجھے اکثر بریکس کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بریکس یہاں پہ صفحے کے اندر شامل کر لیتا ہوں. اور اسی طرح مجھے یہ مارجنز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی یہاں شامل کر لیتا ہوں. سائز کی ضرورت پڑتی ہے، سائز کو شامل کر لیتا ہوں. کالمز شامل ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئیں جو پیج لے آؤٹ کے اندر موجود تھی. اب دوسرا یہاں پر ٹیب ہے پیراگراف کا. پیراگراف کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، انہیں ہم فی الحال رہنے دیتے ہیں چونکہ ہم نے صرف ابھی نمونے کے طور پر دیکھنا ہے. اور اسی طرح ریفرنسز کا جو ٹیب ہے یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، اس کے اندر انڈیکس وغیرہ اور مختلف چیزیں یہاں سے آپ چونکہ شامل کرتے ہیں تو آپ یہاں سے اسے اٹھائیں اور اسے حوالے کے اندر شامل کر لیں. اور اسی طرح فٹ نوٹس ہیں، اس کے اندر انسرٹ فٹ نوٹ اور انسرٹ اینڈ نوٹ اس کے اندر شامل کر لیں. مزید بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. آپ اپنی مارک انٹری ہم اکثر علامہ و اماکن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس پہ ہماری ویڈیو بھی پہلے سے موجود ہے. تو جتنی چیزیں آپ یہاں پہ شامل کرنا چاہیں وہ ادھر شامل کر لیں اور اسے اب ہم کلوز کر دیتے ہیں. اب ہم انسرٹ کے ٹیب کے اندر سے بھی کوئی چیز تلاش کر لیتے ہیں. ہم نے متن، صفحہ اور پیراگراف. اب ہم نے پیراگراف کے اندر چیزیں شامل کرنی ہیں وہ ہم اپنے ہوم سے کر لیتے ہیں. مطلب کہ یہاں سے فونٹ پیراگراف، پیراگراف کے اندر یہ رائٹ، لیفٹ، جسٹیفائی، یہ چیزیں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر شامل کر لی ہیں. حوالے میں بھی شامل کر لی ہیں اور متن کے اندر بھی کچھ چیزیں ہم نمونے کے طور پہ شامل کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی خالی نہ رہے. فونٹ کے اندر جا کے یہاں سے ہم کلیئر فارمیٹنگ اور فنیٹک گائیڈ اور کریکٹر بارڈر انڈر لائن، یہ مختلف چیزیں ہم نے یہاں پہ شامل کر لی ہیں. اب ہم اوکے کریں گے تو اب دیکھیے کہ یہ آپ کا ٹیب موجود ہے اور اس ٹیب کے اندر متن سے متعلق جو آپ کے آپشنز اکثر آپ استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے اور حوالے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گی. اس کے اندر آپ جتنی چیزیں بھی آپ شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، اگر آپ اس کے اندر زیادہ چیزیں اگر آپ شامل کرتے ہیں تو انہی کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں سما جائیں گی. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب بھی کام کریں گے تو آپ وہ آپشنز جو آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کو یہاں پہ جا کے مختلف ٹیبز کے اندر تلاش نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ آپ یہاں پہ اپنا جو ٹیب ہے، پہلا ٹیب ہے، اس کے اندر سے آپ اس آپشن کو آپ منتخب کر سکیں گے. تو اس طرح یقیناً آپ کے جو کام کا معیار ہے اور آپ کے کام کی جو رفتار ہے وہ پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہو جائے گی. امید ہے ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے. مزید معلومات کے لیے، سوالات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں باحثین.com.